Salam alaikum, bonjour tout le monde, je reviens vers vous avec une nouvelle recette en espérant que cela vous plaira car nous ça nous a beaucoup plu. N'oubliez pas vos pouces bleus et de vous abonner car c'est gratuit. Herkese selamlar. Bu videomda Türkçe'de sesleneceğim sizlere. İnşallah beğenirsiniz. Çok güzel oldu. Çok tatlı bir pastamız oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Şimdi yapımına geçelim. İlk olarak yumurtayla şekeri köpürene kadar iyice çırpalım. Mixez dans un premier temps les œufs et le sucre jusqu'à blanchissement. Une fois blanchissement total, incorporez la maïzena, farine, levure chimique et cacao tout en tamisant. Köpük köpük olan yumurta karışımımıza unumuzu, nişastamızı, kabartma tozumuzu ve kakaomuzu eleyerek ekleyelim. Bundan sonra kesinlikle mikser kullanmayıp elimizle karıştırıyoruz. Ne plus utiliser le batteur électrique, tout faire à la main. Ilık suyumuzu da ekleyelim. Incorporons notre eau tiède. Mélangeons délicatement jusqu'à que ça soit bien homogène. Nazik bir şekilde homojen hale gelese kadar karıştıralım. Kek kalıbımıza döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Versez notre mélange dans un moule et enfournez à 180 degrés. Pendant ce temps, faire fondre notre chocolat au bain-marie, puis réserver de côté jusqu'à ce que ça devienne bien tiède. Bu arada çikolatamızı bain-marie usulü eritelim ve kenarda muhafaza edelim. Mettre notre crème liquide dans un bol et fouetter jusqu'à ce que ça devienne une chantilly. Bir kabımıza sıvı kremamızı ekleyip şantiyi olasıya kadar çırpalım. Arzu edenler çikolatalı pasta kreması hazır kullanabilir. İyice ılık hale gelen çikolatamızın üstüne yarım paket mascarpone'umuzu ekleyelim. Önceden çırpmış olduğumuz şantinin üzerine ekleyip 2-3 dakika çırpalım. Mélangez notre chocolat bien tiède avec la mascarpone. Puis incorporez ce mélange à la crème chantilly et mixez 2 à 3 minutes. Ajoutez 2 cuillères de sucre glace selon votre envie. Puis réservez au frais au moins 30 minutes. 2 kaşık pudra şekeri ekledikten sonra karıştırıp dolapta en az 30 dakika muhafaza edelim. Coupez notre cake en deux et badigeonnez avec du lait. Kekimizi ikiye kesip biraz sütle ıslatalım. Garnir notre cake avec la crème bien refroidie. İyice soğumuş olan krem şantimizi kekimizin üzerine sürelim. Une fois terminé, laissons reposer notre cake au frigo pour que la crème durcisse. Bu işlem bittikten sonra kekimizi dolapta muhafaza edelim ki kremamız iyice donsun. Recouvrons de la pâte à tartiner au chocolat sur notre cake bien refroidi. İyice soğumuş olan kekimizin üzerine kahvaltılık çikolata sürelim. Une fois avoir bien ramolli dans notre main la pâte à sucre, saupoudrons notre plan de travail de sucre glace et étalons notre pâte à sucre de 2 à 3 mm d'épaisseur. Şeker hamurumuzu elimizde iyice yumuşattıktan sonra tezgahımıza pudra şekeri serpip hamurumuzu açalım. 2 ile 3 milimetrelik kalınlığında olması lazım. Kekimizi uygun bir tabağa alıp şeker hamuruyla kaplayalım. Après avoir placé notre cake sur un plat, recouvrez-le de pâte à sucre. Aussitôt bien lisser le dessus et les côtés sans trop appuyer. Hamurumuzun üzerine elimizle ovarak fazla bastırmadan yapıştıralım. À l'aide d'un couteau ou d'un rouleau, coupez le surplus. Bir bıçak yardımıyla fazlalıklarını keselim. Vous pouvez très bien laisser votre cake de cette façon ou décorer à volonté comme vous le souhaitez. Arzuya göre bu şekilde bırakıp ya da daha farklı süslerle de süsleyebilirsiniz. Ben ekstradan gri hamur şekeri kullanıp bu şekilde süsledim. Pour ma part, j'ai pris de la pâte à sucre gris et décoré de cette façon. Très franchement, c'est pas du tout compliqué à le réaliser. Vous pouvez très bien le faire facilement à la maison, sans aucun outil professionnel. İnanın bu pastayı yapmak hiç de zor değil.
evdeki malzemelerle profesyonel olmaya gerek kalmadan yapabilirsiniz. Et voilà, le tour est joué. À vous de faire, j'attends vos retours. Espérons que cette vidéo et cette recette vous plaisent. Si c'est le cas, veuillez me l'indiquer avec les pouces bleus. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Tariflerimi ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basıp bana bunu belirtebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler, afiyet olsun.